Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are in good condition. My name is Siti Sania Fitrianti. I'm the 6th semester student of English Education Department. Today, we are going to learn about adjective atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kata sifat. After we learn about this topic, I hope you can understand this material about adjective and apply it in your daily life according to the correct language, structure, and context. Okay, students, don't forget to prepare your book and stationery to take notes our lesson today. So, let's get started. Adjective. What is the adjective? Adjective is a word to describe a noun. Kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. So, adjektif merupakan kata yang menjelaskan sifat dari suatu benda. Misalnya, apakah benda itu berbentuk bulat atau kotak, atau berwarna hitam atau merah, berukuran kecil atau besar, dan lain sebagainya. For example, beautiful, cantik, handsome, ganteng, clean, bersih, dirty, kotor, and much more. Okay, students, you can search for other adjective around you. Kalian bisa mencari kata sifat yang ada di sekitar kalian. Next, jenis-jenis adjective. Jenis adjective ada 8 ya. Okay, we will study one by one from character. Character digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan sifat dari noun. Contohnya, kind, baik, cruel, kejam, patient, sabar. Yang kedua, quality. Quality digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan kualitas dari noun. Contohnya, smart, pintar, expensive, mahal. Yang ketiga, size. Digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan ukuran dari noun. Contohnya, short, pendek, big, besar, small, kecil, etc. Yang keempat, age. Digunakan untuk menggambarkan umur atau usia dari noun. Example, old, tua, young, muda. Yang kelima, temperatur. Digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suhu dari noun. Contohnya, cool, dingin, and hot, panas. Yang keenam, shape. Digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bentuk dari noun. Contohnya, oval, oval, square, persegi. Yang ketujuh, ada color. Digunakan untuk menggambarkan warna dari noun. Contohnya, black, hitam, yellow, kuning, red, merah. Dan yang terakhir, nationality. Digunakan untuk menggambarkan kebangsaan dari noun. Contohnya, Indonesian, and Japanese. Okay, students, after you look for adjective around you, you can try to classifying the adjective that you get into the types of adjectives. Next, penggunaan adjective. Yang pertama, adjektif dapat digunakan pada noun atau kata benda dalam bentuk singular atau tunggal dan plural atau jamak dan terletak setelah to be. Jadi, to be itu ada 3 yang biasa disingkat dengan istilah SMA, is, am, are. Is and am digunakan untuk subjek singular seperti she, he, it, and they. And are untuk subjek plural seperti they, we, and you. Nah, for example, she's a clever student. Kalimat ini merupakan bentuk singular atau tunggal. Dengan ciri to be yang digunakan adalah is atau indefinite article a yang juga menunjukkan makna tunggal. Dan kata sifat yang digunakan adalah clever yang terletak setelah to be. Contoh yang kedua, Dina and Ferry are clever students. Kalimat ini merupakan bentuk plural atau jamak dengan ciri to be yang digunakan adalah are dan kata sifat yang digunakan adalah clever yang terletak setelah to be. Yang kedua, apabila terdapat 2 adjektif sebelum noun atau kata benda, maka kedua adjektif tersebut diletakkan secara berurutan. Contohnya, a funny short story. Funny and short diletakkan secara berurutan karena mereka merupakan kata benda. A
A pretty blonde girl, sama, mereka merupakan kata benda pretty and blonde, maka mereka terletak secara berurutan. You can sort according to the types of adjective that have been studied earlier. Kalian bisa urutkan sesuai dengan jenis adjektif tadi ya. Yang ketiga, jika terdapat dua atau lebih adjektif yang menunjukkan warna, maka harus dipisahkan dengan kata N di antara adjektif tersebut. Contohnya, a blue, red, and yellow jacket. Ketiga warna tersebut dipisahkan dengan kata N. Blue, red, and yellow. Contoh selanjutnya, my black and white photo. Nah, contoh tadi menggunakan kata N sebagai penghubung antar kata adjektif. Okay, students, you can make a sentence from the adjective word that you were looking for earlier. Next, contoh dialog menggunakan adjective. Please listen carefully and then we identify together the adjective in this dialogue. City. This park is shady and the flowers are colorful. I like this park. Lina. I do too. This is a wonderful park. Edo. Look, there are butterflies. Dayu. They are pretty. Benny. There are garbage cans too. We can keep this park clean. Udin. I like studying here. The weather is nice. The park is beautiful. And it is beautiful day. Let's identify the adjective in this dialogue. There are 6 dialogues in this conversation. Please guess the adjective in the first dialogue. What are they? What are they? That's right. Shady, rindang, dan colorful, berwarna. Next, in the second dialogue, what is it? Good job. The answer is wonderful, mengagumkan. In the third dialogue, is there an adjective? Great, students. In the third dialogue is nothing an adjective. Let's go to the fourth dialogue. Anyone knows? Okay, nice. The answer is pretty. What is the answer to the fifth dialogue? Good. The answer is clean, bersih. Anyone know the answer to the last dialogue? Very nice, students. Nice, bagus, and beautiful, indah. Nah, it is not difficult, right? To learn adjective material today. To find out your understanding of this material, please do the task here. Check it out. The first task is multiple choice. Choose A, B, C, or D for the correct answer. Please specify the adjective types of the word below. For number 6 until 10. So, kalian cari jawaban yang menurut kalian itu benar dengan memilih A, B, C, atau D dari nomor 1 sampai 10. Untuk nomor 6 sampai 10, silahkan kalian sesuaikan kata adjektif dengan jenis-jenis dari adjektif yang telah kita pelajari tadi. The second task is identify the adjective in the sentence and write it below each of sentence. Silahkan kalian identifikasi kata adjektif yang terdapat dalam setiap kalimat. The third task is choose the adjective for each sentence that makes the most sense to complete the sentence. Silahkan kalian pilih kata adjektif yang paling tepat dalam kurung untuk melengkapi kalimat yang masih rumpang. The fourth task is write the adjective vocabulary in the sentence. Each sentence can have 1 or 2 words. Please make it into one sentence. Pada task ini, silahkan kalian buat kata adjektif yang ada menjadi sebuah kalimat. Tiap nomor, ada yang hanya terdapat 1 atau 2 kata adjektif. The task 5 is make simple conversation related to the picture about in the material adjective. Work in pairs with classmates. Silahkan kalian buat percakapan singkat yang sesuai dengan gambar dengan berpasangan. Okay, students, we'll learn about adjective and discuss it the exercise. So, you have to do the task as your homework. I hope you can understand about adjective after watching this video.
I think enough for me. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.